चतुर्थ श्रेणीर कुनि कुनि पिलामाने तुमको अनेक अनेक शुभेच्छा आउ शुभकामना। तुमर भाषा शिक्षादान रे साहित्य कलिका बहिर आलोचना करिबा राजांक नूतन परिच्छद। पिलामाने तुमे बहिरे दिया जाइथिबा विषयटी को मूलरू शेष पर्यंत मन देई पढ़िबो। आमे तार केवल सारांश एठारे आलोचना करिबा। गोटिए देश रे जणे राजा थिले। प्रतिदिन नूतन पोशाक पिंधिबा तांकर शौक थिला। थरे राजा घोषणा कले जे जेउ कारीगर तांको पई एक संपूर्ण नूतन धरणर पोशाक तैयारी करि पारिबो ताकू से 100 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार देबे। ए खबर पाई दुई जण ठक आसी अद्भुत पोशाक तैयारी संपर्क रे राजा को जणाइले। ठक दुई जण कहिले बुद्धिहीन और निज आसनर अयोग्य व्यक्ति ए वस्त्र को आदौ देखि परिबे नाही। सठ दुई जण राजनौररू रेशम सूता स्वर्ण जरी और मोती माणिक नहीं वस्त्र बुणीबार मिछरे आरंभ करदेले। राजा तांकू 15 दिन मध्यरे सारिबाकू कहिले। प्रथमे प्रधानमंत्री जाई देखिले तंतरे वस्त्र नाही, मात्र काले अयोग्य घोषित हेबे एया भाबी वस्त्रटी अति सुंदर बोली कहिले। प्रधान विचारपति मध्य जाई देखिले कौनसी वस्त्र तैयारी होइनी, से मध्य काले अयोग्य घोषित हेबे सही कारणरू से मध्य कहिले पोशाकटी अति सुंदर। एथर राजा निजे जाई देखिले तंतरे कौनसी वस्त्र देखा जाऊ नाही, मात्र बुद्धिहीन और अयोग्य घोषणा भयरे कारीगर को साबास साबास कहिले। राजांकर जन्म उत्सव पूर्व दिन ठक कारीगर दुई जण नूतन पोशाकटी शून्य थाली रे नहीं राजा को उपहार देले एवं राजांक ठारू पुरस्कार ग्रहण करी कारीगर चलीगले। जन्मदिन सकाळू चाकर आसी देखिला थाली रे कौनसी पोशाक नाही। एणु से कहिला, महाराज पछके मु अयोग्य घोषित हेबी आज सत कहुअछि जे एठारे कौनसी पोशाक नाही। राजा ठक कारीगरंक ठकामी बुझीगले। नुआ पोशाक प्रति ममता छाड़ी राजकार्य मन देले। ठक कारीगर धरा पड़ी कठिन दंड पाइले। ए होची पिला माने तुम राजांक नूतन परिच्छदर संक्षेपरे कहानी। तुमे विषयटी को मन देई पढ़िबो एवं कठिन शब्दर अर्थ मध्य दिया जाइछि। एणु तुमे विषयटी को बुझी पारिबो। पिला माने शब्दर अर्थ जानिबा। परिच्छद कहिले पोशाक बा वस्त्र, नूतन कहिले नुआ, स्वर्ण कहिले सुना, सठ कहिले ठक, अद्भुत कहिले आश्चर्य, भ्रम कहिले भूल, अर्थ कहिले टंका पैसा को बुझाए, बयन कहिले बुणीबा, प्रचुर कहिले अधिक, भृत्य कहिले चाकर। विषयटे दिया जाइथिबा समस्त कठिन शब्दर अर्थ दिया जाइछि। तुमे पढ़िबो, लेखिबो, मन रखिबो। पिला माने बहिरे दिया जाइथिबा अभ्यासर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। 1 नंबर क प्रश्न, राजांकर प्रधान शौक कौन थिला? उत्तर, राजांकर प्रधान शौक थिला प्रतिदिन नुआ नुआ पोशाक पिंधिबा। ख नंबर प्रश्न, नूतन परिच्छदटी देखिबा पई राजा प्रथमे काहाकू पठाइले? उत्तर, नूतन परिच्छदटी देखिबा पई राजा प्रथमे तांको प्रधानमंत्री को पठाइले। ग नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री निजर दुर्बलता घोड़ाइबाकू जाई सठ दुई जण को कौन कहिथिले? उत्तर, प्रधानमंत्री निजर दुर्बलता घोड़ाइबाकू जाई कहिथिले, निश्चय निश्चय एहा एक चमत्कार पोशाक, राजांक देह को खूब मानिबो। पिला माने एही भली तमे निज भाषा रे अति सुंदर भाबे उत्तर लिखिबो। एबे जिबा घ नंबर प्रश्न को, प्रधान विचारपति कारीगरंक निकटरू फेरिआसी राजांको कौन जणाइथिले? उत्तर, प्रधान विचारपति राजांक निकटरू आसी कहिले, महाराज एही कारीगर दुहे असाधारण और आश्चर्यजनक पोशाक प्रस्तुत करुछंती। उ नंबर प्रश्न, नूतन परिच्छदटी पिंधाइबाकू आसी भृत्यटी राजांको कौन कहिला? उत्तर, नूतन परिच्छदटी पिंधाइबाकू आसी भृत्यटी कहिला, महाराज मु पछके बोका और अयोग्य बोली प्रमाणित होई पारे, किंतु आपण को खुशी करिबा पई केबे हेले मिथ्या कहि परिबी नाही। प्रकृत रे ए थाली रे कोनसी वस्त्र नाही। मोर मने हुए से दुई जण मिथ्यावादी और ठक अटंती। आमको ठकी बहु अर्थ नहीं पळाइछंती। एबे जिबा 2 नंबर क प्रश्न को, नुआ नुआ पोशाक पाई पागल होई राजा दिने कौन घोषणा कले? उत्तर, नुआ नुआ पोशाक पाई
ପାଗଳ ରାଜା ଦିନେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଯେଉଁ କାରିଗର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ନୂତନ ଧରଣର ପୋଷାକ ତିଆରି କରିପାରିବ ତାକୁ ସେ 1,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ଶଠ ବ୍ୟକ୍ତି 2 ଜଣ ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଉତ୍ତର, ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ଶଠ ବ୍ୟକ୍ତି 2 ଜଣ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ଧରଣର ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଯାହାକୁ ଆଗରୁ କେହି ଦେଖିନଥିବେ। ସେ ହେବ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପୋଷାକ। ତାର ଏକ ବିଚିତ୍ର ଗୁଣ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଏବଂ ନିଜ ଆସନରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାହାର ଚକ୍ଷୁକୁ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଆଦୌ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଯିବା 2 ନମ୍ବର ଗ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଲେ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଶଠ 2 ଜଣ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣିବାର ମିଛ ଅଭିନୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ତନ୍ତଟି ଶୂନ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ତ କାହିଁ ସୂତାଖିଅଟିଏ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ? ଏ କଥା ଭାବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହେଲେ। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜା କାହିଁକି ସାବାସ୍ ସାବାସ୍ କହିଲେ? ରାଜା ନିଜେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ତନ୍ତରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ବୁଣା ହେଉନି। ରାଜା ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ବସ୍ତ୍ର ଦେଖା ନ ଯିବା କଥା ଯଦି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତେବେ କାଳେ ସେ ରାଜା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଏଣୁ ନିଜର ଲଜ୍ଜାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମିଛରେ ସାବାସ୍ ସାବାସ୍ କହିଲେ। ପିଲାମାନେ, ତମେ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିବ, ବୁଝିବ। ଥରେ ବୁଝିଗଲେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବ। 2 ନମ୍ବର ଅ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜା ନିଜର ଭ୍ରମ ବୁଝିପାରିଲେ କିପରି? ଉତ୍ତର, ରାଜାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଭୃତ୍ୟ ଜଣକ ଥାଳି ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଆସିଲା। ଭୃତ୍ୟ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ପଛକେ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ମିଥ୍ୟା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଥାଳିରେ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଆସ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। କରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନିଜ ଆସନର ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚକ୍ଷୁକୁ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଆଦୌ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚକ୍ଷୁକୁ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ? ଖ ନମ୍ବର, ଶଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁହେଁ ତନ୍ତ ପାଖରେ ବସି ବସ୍ତ୍ର ବୟନର ଛଳନା କଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ଶଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁହେଁ ତନ୍ତ୍ର ପାଖରେ ବସି କ'ଣ କଲେ? ତନ୍ତ ପାଖରେ ବସି କ'ଣ କଲେ? ଗ ନମ୍ବର, ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କିଏ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେହି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ? ଘ ନମ୍ବର, ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଅତି ମନୋରମ ବସ୍ତ୍ର ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ଅ ନମ୍ବର, ରାଜା ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ରାଜା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କଲେ? ତେବେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କଲାବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଦେବ। 4 ନମ୍ବର, ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ସଉକ, ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ସଉକରେ କୁକୁର ପାଳୁଅଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିହୀନ, ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଲୋକ ସବୁଠି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ, ଟଙ୍କା ହଜାଇ ମାଧବ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଚମତ୍କାର, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରରେ ପିଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚମତ୍କାର କାହାଣୀ ରହିଅଛି। ଭ୍ରମ, ଭ୍ରମ କହିଲେ ଭୁଲ। ଲୋକେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହିଭଳି ତମେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିଗଲେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଏହାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ତୁମେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିଗଲେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯେତିକି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ତୁମର ଉତ୍ତର ସବୁ ଅତି ସହଜରେ ସେତିକି ମନେ ରହିବ। ଏବେ ଯିବା 5 ନମ୍ବରକୁ। 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ? ନା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ନୂତନ ପୁରାତନ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ସାଧାରଣ ଅସାଧାରଣ, ପୁରସ୍କାର ତିରସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ଏକାଥରେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ତୁମର ମନେ ରହିଯାଇଥିବ। ଏବେ ଯିବା 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଙ୍କ କଷା ଚାଲିଥାଏ ତାକୁ ଏପରି ଲେଖାଯାଇପାରିବ ଯେ ପିଲାମାନେ ଅଙ୍କ କଷୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଲେଖିବା। ମାଆଙ୍କର ଭାତ ରନ୍ଧା ଚାଲିଥାଏ, ମା ଭାତ ରାନ୍ଧୁଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖା ଚାଲିଥାଏ, ପିଲାମାନେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖୁଥାନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥାଏ, ଭାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମାଟି ଖୋଳିବା ଚାଲିଥାଏ, ଶ୍ରମିକମାନେ ମାଟି ଖୋଳୁଥାନ୍ତି। ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଯିବା 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ନିମ୍ନ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିରୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନେଇବା। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କାହାକୁ କହିବା ପିଲାମାନେ?
जहाँ जेकोसी नाम को बुझाए से व्यक्तिर नाम हो स्थानर नाम हो गुणर नाम हो रंगर नाम हो जेकोसी नाम अच्छी दुनिया रे ताले कौन कौन विशेष्य पद ना राजा परिच्छद आउ कारीगर एगुड़िक है विशेष्य पद। परवर्ती प्रश्न को जीवा 8 नंबर समचारित शब्द माने समान उच्चारण होउथवा शब्दर अर्थ लिखा। बळी कहले त्याग बा हत्या आ गोटे बळी ଳରେ दीर्घिकार होची बलवान से भाया लक्ष्य कहले होची 100,000 बा संख्या विशेष लिखा। आ गोटे लक्ष्य क्षरे य फला उद्देश्य। परिच्छद कहले होची पोशाक आ परिच्छेद कहले अध्याय बा विभाग जेमती तुम बही रे लिखा हिताय परिच्छेद ताको आमे अध्याय बा जेकोसी विभाग बोली कहू। एही शब्द गुड़िक समान उच्चारण होता है किंतु यार अर्थ अलग थाए पिला माने तुम बारंबार ताकू लिखिले तुम मन रे रही जिवो हला पिला माने। जिबा परवर्ती प्रश्न को 9 नंबर प्रश्न जेपरी आनंदरु आनंदित से भाया लिखा उत्साहरु उत्साहित पालन पालित उपस्थान उपस्थापित चित्रण चित्रित घोषणा घोषित चमत्कार चमत्कारित हला पिला माने। जिबा 10 नंबर प्रश्न को 10 नंबर कौन कही ना आस निम्नलिखित पदगुड़ी को व्यवहार करी वाक्य रे लिखिबा जेतिकी सेतिकी लगे गोटे वाक्य लिखिबा जेतिकी पढ़िबो सेतिकी ज्ञान बढ़िबो जेते बेले सेते बेले लगे गोटे वाक्य कहिबा जेते बेले सूर्य उदय हैला सेते बेले रातिर अंधकार दूरेई गला। तुमे आहुरी एमिति अनेक वाक्य लिखि परिबो जेते बेले चंद्र उदय हेले सेते बेले कोई फुटिला एई भलिया वाक्य तुमे लिखि पारिबो हैला पिला माने। थरे बुझी गले तुम्हें अति सुंदर भाव में प्रस्तुत कर पिला माने जेमिति पुओ शब्द पाई झियो ठीक सेमिति लिखिबा राजा राणी छात्र छात्री बुढ़ा बुढ़ी बापा माँ शिक्षक शिक्षयित्री टे बनान देखिबो पिला माने शिक्षयित्री आमे बेले बेले शिक्षयित्री लिखिदू सेटा भूल शिक्षयित्री हेबो ताल बेसरे हर्षई क्ष यरे हर्षई तरे र फला तहरे दीर्घई शिक्षयित्री। 12 नंबर को जीवा तले दुईटी बाक्स जो शब्द दि जाइए क स्तंभ ख स्तंभ भली ताकू जोड़िकी लिखा नूतन परिच्छद स्वर्ण जरी शून्य भंडार भल गुण रेशम सूता विचित्र शासन। एबे जीवा 13 नंबर को जेमिति राजांक मनरे क्रमे आग्रह बढ़िला एहाको आमे लिखिचे राजांक मनरे क्रमे आग्रह बढ़िबो ठीक सेमिति ए वाक्य गुड़िक लिखिबो तुमे। 13 नंबर को लोकटी अंगुली निर्देश करी कहिबो खटा हबो मंत्री फेरी आसी सही कथा वर्णना करिवे। ग नंबर राजा ताहा देखी विचार करिवे। घ नंबर 60 व्यक्ति 2 जन पुरस्कार नहीं चाली जिवे हला पिला माने। आशा करुच्ची तुम्हें अभ्यासर प्रश्न उत्तर भल भावे बुझी पारिथिबो ताकू तुम्हें बारंबार अभ्यास करिवो अति सुंदर भावे मन रही जिवो। पिला माने परीक्षा रे पढ़िला भली गोटे अभ्यास प्रश्न सेट दिया जाइछि। 1 नंबर गोटे वाक्य रे उत्तर दियो। क नंबर प्रश्न राजा को भल शासन कथा न कही अन्य माने केउ कथा कहंती। ख नंबर राजा कौन घोषणा कले। ग नंबर केते दिन रे पोशाकटी प्रस्तुत करि देबा पई राजा कारीगर को कहिले। घ नंबर राजा केउ मानक सहित तंत निकट रे उपस्थित हेले। 2 नंबर शून्य स्थान पूरण करिवो। 2 नंबर क नूतन डैश पाई राजा एक प्रकार पागल थिले। ख नंबर प्रश्न जन्मदिनु सकाळु राजांकर डैश ताहांकु नूतन परिच्छदटी पिंधाइबाकु आसिला। जन्मदिन सकाळु राजांकर डैश ताहांकु नूतन परिच्छदटी पिंधाइबाकु आसिला माने किए पिंधाइबा पई आसिला। 3 नंबर दुईटी लेखाएं प्रतिशब्द लिखिबो पिला माने राजा आउ सुनार दुईटी लेखाएं प्रतिशब्द लिखिबो। आशा करुच्ची अभ्यास प्रश्न सेटटी तुम पाई बहुत उपादेय हो तुम परीक्षा रे बहुत साहाय्य करिवो। जिबा परवर्ती प्रश्न को 4 नंबर प्रश्न वाक्य गठन करिवो समग्र स्वयं शून्य को लगेकरी गोटे गोटे वाक्य लिखिवो। 5 नंबर विपरीत शब्द लिखिवो प्रधान यज्ञ बुद्धिहीन यही शब्द गुड़िकर विपरीत शब्द लिखिवो। एबे 6 नंबर कौन ना आस निम्नलिखित वाक्य को नहीं प्रश्न प्रस्तुत करिबा। क नंबर कौन देछि राजा एथर तांको प्रधान विचारपति को पठाइले यही वाक्यटी को नहीं गोटे प्रश्न तैयारी करिवो। ख नंबर राजा निजर भ्रम बुझी पारिले याकू मध्य नहीं गोटे प्रश्न तैयारी करिवो पिला माने। आशा करुच्ची भिडियोटी तुम पाई बहु उपादेय होबो
ଆଉ ତୁମର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବ, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।